बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम फ़ातिमी हैं। सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में और अपने वक्त के इमाम की खिदमत में इस अल्लाहनाक मौके पर ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। आज आपकी खिदमत में शहज़ादी दो आलम की ज़िंदगी के कुछ पहलू का तज़किरा करना है। उस बीबी की सीरत जो हमारे लिए नमूने अमल हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। उस बाज़मत खातून के बारे में क्या कहना कि जो हुज्जत हैं उन हस्तियों के ऊपर जो खुद हुज्जत खुदा हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शहज़ादी की ज़िंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए नमूने अमल है। अगर हमने जनाब शहज़ादी दो आलम की सीरत को पढ़ा और अपनी ज़िंदगी पे अमल किया, यकीन जाने कि हमारी ज़िंदगी खुशगवार भी होगी और हमारी आखिरत कामयाब भी होगी। मैं आज की इस वीडियो में चंद सीरत के पहलू आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले जिस नुक्ते की तरफ इशारा करना है और शहज़ादी दो आलम की सीरत से जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो है रज़ायत परवरदिगार और रज़ायत माबूद। रवायात में है कि जिस वक्त में है कि लोग बीबी दो आलम के लिए रिश्ते लेकर आते थे रसालत मआब के बाद और अपने अपने एतबार से प्रपोज़ल रखते थे, जिसमें एक शख्स आता है और आके पैगंबर अकरम की खिदमत में कहता है कि मैं आपकी दुख्तर और आपकी बेटी से अक़्द करना चाहता हूँ और मैं मकान देने को तैयार हूँ, मैं 10,000 दिरहम देने को तैयार हूँ और अलग अलग तरह की पेशकश करता है। पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस अम्र में कुछ नहीं कर सकता, ये फ़ैसला खुदा का है और जो फ़ैसला खुदा का होगा वो मुझे मंजूर है। और फिर जब बीबी दो आलम के पास रसालत मआब आए हैं और अमीरुल मोमिनीन के रिश्ते की बात की है, तो सबसे पहला सवाल जो शहज़ादी दो आलम ने पूछा है अपने बाबा से वो यही पूछा कि बाबा, खुदा और उसका रसूल राज़ी है? पैगंबर ने फरमाया कि खुदा भी राज़ी है और उसका रसूल भी राज़ी है। बीबी ने कहा कि अगर खुदा और रसूल राज़ी हैं तो मैं भी राज़ी हूँ। यानी अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन फ़ैसला, इज़्दिवाज का फ़ैसला और शादी का फ़ैसला भी बीबी दो आलम ने खुदा के ऊपर छोड़ दिया और अपने रज़ायत परवरदिगार का इजहार भी कर दिया कि अगर खुदा राज़ी है तो हम भी राज़ी हैं। दुनिया में खुदा से इजहार रज़ायत है, बल्कि ज़ौजा और शौहर के बीच भी रज़ायत होनी चाहिए और ज़ौजा और शौहर भी एक दूसरे से राज़ी होने चाहिए। हम देखते हैं कि बीबी की ज़िंदगी में हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि बीबी ने एक लम्हे के लिए भी किसी भी मकाम पर ना रज़ायती का इजहार नहीं किया और ना अमीरुल मोमिनीन ने शहज़ादी दो आलम से ना रज़ायती का इजहार किया। बल्कि जब अमीरुल मोमिनीन के ख़ास सहाबी ने मौला से सवाल किया तो मौला ने उसके जवाब में ये इरशाद फरमाया था कि पूरी ज़िंदगी में, मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी ना ज़हरा ने मुझे नाराज़ किया और ना मैं ज़हरा की नाराज़गी का सबब बना। ज़हरा मुझसे राज़ी थी, मैं ज़हरा से राज़ी था। हमें रवायात में ये भी दिखता है कि जिस वक्त बीबी दो आलम का आखिरी वक्त आया, जब बीबी पर इतने मुसीबत, इतने मसाइब और इतने आलाम पड़ चुके थे, ऐसे मौके के ऊपर भी शहज़ादी दो आलम ने अमीरुल मोमिनीन से जो सवाल किया है अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में, वो यही पूछा है कि अबुल हसन, क्या आप हमसे राज़ी हैं? ये एक जुमला बताता है कि वो खानवादा जो एक कामयाब तरीन खानवादा है और एक मौफ़क़ खानवादा है, वो वही है जिसमें ज़ौजा और शौहर भी एक दूसरे से राज़ी हों और साथ ही साथ खुदा की रज़ायत को भी और खुदा की रज़ा को भी मलहूज़े खातिर रखें। ये एक पहलू था। और दूसरा पहलू शहज़ादी दो आलम की सीरत से जो हमें देखने को मिलता है वो है इजहार व इब्राज़ मोहब्बत अपने खानवादे के लिए, अपने हमसर के लिए और अपने बच्चों के लिए। यूँ तो हर इंसान अपने खानवादे से मोहब्बत करता है और अलाक़ा रखता है उनके लिए दिल में, लेकिन उसका इजहार करना और वो भी मौके पे इजहार करना, ये एक रिश्ते को बहुत हद तक मजबूत बना देता है। आप देखें शहज़ादी दो आलम और अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में कि ये किस तरीके से न सिर्फ कि आपस में इजहार और इब्राज़ मोहब्बत करते थे, बल्कि अपने बच्चों के साथ पेश आने का जो सलीक़ा था वो कितना खूबसूरत था।
دنیا میں کوئی ایسے ماں باپ نہیں ہوں گے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہم زندگی کے ان روزمرہ کے مسائل میں اتنا الجھے ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کی توہین بھی کر جاتے ہیں اور کچھ اس انداز سے ان سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یوں کہا جائے کہ ان کو اتنی کم اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بچے خود بخود ماں باپ سے دور ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ احترام باقی نہیں رہ جاتا۔ ہم ہر شب جمعہ میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ حدیث قصہ کے فقرات کو اٹھا کر دیکھیں تو واقعی عبرتناک ہیں اور بہت ایک بہترین خانوادے کے لیے مثال ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث قصہ میں کس طریقے سے حسنین کریمین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے اپنی والدہ گرامی سے اجازت لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ وہ جو جملے آپ عربی میں پڑھتے ہیں، کاش اس جملے کے اوپر کبھی غور کیجئے کہ ہمارا دستور کیا ہے اور بی بی کی سیرت کیا ہے۔ دیکھیں آپ، جب ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں سلام کرتا ہے اور ہم اسے جواب دیتے ہیں، اپنے بچوں کو جواب دیتے ہیں، تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم سلام کا جواب سے دے دیتے ہیں۔ اور بیوی کے ساتھ کیا ہوا؟ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام آئے اور امام حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے مادر گرامی، آپ پر ہمارا سلام ہو، تو سلام کا صرف جواب نہیں دیا بیوی نے کیا جملہ کہا؟ بیوی نے فرمایا وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میرے میوہ دل، اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک۔ یہ فارمیلٹیز والے جملے نہیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسے جملے ہیں جو صرف زبانی کہے جا رہے ہیں اور جن کا تعلق دل سے نہیں ہے۔ یہ جملات دل سے نکلے ہوئے بھی ہیں، اور جب دل سے نکلی ہوئی بات کو زبان پہ لایا جاتا ہے تو پھر اس کا اثر مترتب ہوتا ہے، اور ایسا اثر مترتب ہوتا ہے کہ پھر بی بی کی آغوش میں امامت پروان چڑھتی ہے اور بی بی تمام امام کی ماں کہلاتی ہیں اور 11 اماموں کی ماں کہلاتی ہیں۔ یہی ایک روش اور ایک سیرت کاش ہم اپنے گھروں میں بھی بی بی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے لا سکیں اور اظہار و ابراز محبت کر سکیں اپنے خانوادے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی، والدین کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر اپنی ہمسر کے ساتھ۔ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بھی غور کیجیے گا کہ میاں اور بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چاہیے کہ اپنے اس محبت کو جو دل کے اندر ہے اس کو ظاہر کریں اپنے ہمسر کے سامنے اور اپنی زوجہ کے سامنے، اور زوجہ اپنے شوہر کے سامنے۔ دنیاوی معاملات میں نہ آئے کہ اسے معاشرے میں کس نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور جو ہمارے ایک ہندوستان کی ایک الگ فضا ہے، اگر آپ اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ خود رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر جب اپنی زوجہ سے اظہار محبت کرتا ہے اور وہ چند کلمات جو محبت کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو زوجہ کے ذہن سے تا عمر نہیں نکلتے۔ جب تک زندہ رہتی ہے یہ جملے اس کے ذہن کے اندر موجود رہتے ہیں، اس کے دل کے اندر موجود رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اظہار محبت، وہی محبت جو دل میں تھی، جیسے ہی اس کو ظاہر کر دیا، نوبت یہ آ جاتی ہے کہ اب جو رشتہ ابھی پروان چڑھ رہا ہے وہ اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا میں ایک مثالی ہمسر اور ایک مثالی جوڑا نظر آتا ہے جو ہمیں امیر المومنین کی زندگی کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے، اور ہمارے اندر بھی یہ سارے جذبے پیدا ہو سکیں اور ہم شہزادی دو عالم کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ شہزادی دو عالم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اپنی زندگی بھی کامیاب بنائیں، اپنی آخرت بھی کامیاب بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔